बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 1060 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 794 दिन हो चुके हैं। आज मंगल का दिन इमरान खान से फैमिली और वकला का मुलाकात का दिन था, और जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि नौरीन नियाज़ी और बैरिस्टर सैफ को मिलाया जाएगा और एक बहन को मिलाया जाएगा, आज फिर अडियाला के बाहर कारकुनान इमरान खान की तीनों बहनें पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। उसी तरह नाके पर नाका पुलिस खड़ी की हुई थी और बहनें बैठी रहीं कि किसी तरह जो है वो मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। और अलीमा खानम भी बोलती रहीं कि ये सामने नौरीन नियाज़ी बैठी हुई हैं तो क्यों अब नहीं मिलाते। ये सारा झूठा ड्रामा करते हैं, अफवाहें फैला देते हैं कि जी एक बहन को मिलाया जाएगा और दूसरे को नहीं मिलाया जाएगा। लेकिन 8 माह से कैद तन्हाई में इमरान खान साहब को रखा हुआ है, और ना उनके वकला को, ना बहनों को, ना निजी डॉक्टरों को मिलने दिया जाता है, और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है। दुनिया के किसी माशरे में नहीं है कि आप एक बेगुनाह झूठे मुकदमात में पहले तो आपने कैद किया हुआ है और ऊपर से आप कैद तन्हाई में डाल दो और मिलने ही ना दो किसी को। ना वहाँ पे अखबारात तक रसाई है, ना टीवी तक रसाई है, ना बाहर से कोई मिल सकता है। ऐसी कैद तन्हाई के इमरान खान को वहाँ पे जो एहलकार मौजूद होते हैं वो सलाम का जवाब तक नहीं दे सकते। तो आप सोचें कि ना ईद की नमाज पढ़ने दी जाती है, ना जुमे की नमाज पढ़ने दी जाती है, ना जो एक आम कैदी को सहूलतें दी जाती हैं। कानून के तहत जो होता है बी ग्रेड दिया जाता है एक सियासी कैदी को, तो वो तमाम सहूलतें छीन ली गई हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में सियासी कैदी हुए झूठे मुकदमातों में थे या जो भी थे, या चोरियां की हुई थी, लूटा हुआ था पाकिस्तान को, तो उनको तो सहूलतों पे सहूलतें थी। वो 100 लोगों से नवाज शरीफ मिला करता था, खाबे चल रहे हैं, फैमिली मिल रही है, झूठ के मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। कितनी दफ़ा मरियम सफदर टिकटाकर इसकी जो बेटी है उसने कोई मेरा ख्याल है 25 या 30 दफ़ा तो हार्ट अटैक करवा दिया था नवाज शरीफ को। और हम सब ने देखा ये जब जेल जाया करते थे तो बीमार हो जाते थे, और कोई लाठी पे आ जाता था, कोई व्हील चेयर पे आ जाता था। सारे ड्रामे पाकिस्तान ने देखे, और इमरान खान के दौर में हमने देखा कि प्लेटलेट्स कम हो गए। खान साहब ने बाहर का चले जाओ, ठीक है अपना इलाज करा लो। और आज ये सूरत हाल है कि आसिम लॉ लगा हुआ है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जो ना उनका सियासत से लेना देना ना कुछ, और घरेलू खातून अजियत देने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए इमरान खान को कि किसी तरह मान जाए, टूट जाए, अवाम की आवाज़ उठाना बंद कर दे, कंप्रोमाइज़ हो जाए, डील कर ले, तो उनको भी तंग किया हुआ है। और कोई मुलाकात नहीं कराई गई। हम सब ने देख लिया, बहनें बैठी रहीं और सरापा एहतजाज रहीं। सारा ड्रामा ये जो टीवी में नैरेटिव करने के लिए, महंगाई की तरफ लोग नहीं देखें, बेरोजगारी की तरफ नहीं देखें, दहशतगर्दी फैल रही है, तो इस तरह की बातें टीवी पे फैला दी जाती हैं। ये जितने भी अस्करी टाउट लिफाफा साफ़ी हैं ये इस तरह की बातें करते हैं। और आज एक अहम केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत में 12 बजे, जिसमें इमरान खान की बहन अलीमा खान ने केस किया हुआ था, जो कैद तन्हाई में इमरान खान को रखा हुआ है। तो अलीमा खान की तरफ से पेश हुए बैरिस्टर सलमान सफदर, जो 300 से ज़्यादा जो केसेस हैं इमरान खान पे, उसमें बैरिस्टर सफदर की टीम जो है वो अदालतों में पेश होती है। और उन्होंने जो है जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के सामने बताया कि किस तरह जो है वो इमरान खान साहब बीमार हैं, आंख की बिनाई 85% ज़ाया हो चुकी है, उनकी आंख में इंजेक्शन लगते हैं, और किस तरह का ये निज़ाम है कि उनको जो है वो अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा। बुशरा बीबी की 2 दफ़ा आंख की सर्जरी हो चुकी है, अटेंडेंट की ज़रूरत होती है, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, दीवारों से टकराएं, क्या करें, क्यों जो है वो इस तरह का जुल्म किया जा रहा है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने तमाम बातें सुनने के बाद केस का फैसला महफूज कर दिया, और अगस्त के पहले हफ्ते, मतलब ये जो अदलिया को छुट्टियां मिल रही हैं उसके बाद फिर ये अब केस लगेगा। तो आप सोच लें कि किस तरह अदालतें इंसाफ नहीं दे रही और कोई फैसला नहीं आ रहा। तमाम केस झूठे हैं, हर केस जीत चुके हैं, और अपील जो है वो सज़ा मौतली की भी नहीं सुनी जा रही। तो ये हालात हैं अदालतों के।
اب آتے ہیں پنجاب، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کو ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم صفدر چلا رہی ہے، اور اپنے آپ کو اس نواز شریف تو بادشاہ سلامت بنا ہوا ہے، عاصم لا لگا ہوا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پورا شہزادیوں کی طرح سمجھا ہوا ہے، کنیزیں پالی ہوئی ہیں پوری. آپ سوچیں کہ یہ مریم صفدر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عظما بخاری، یہ پوری کنیزیں ہیں اس کا دفاع کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور انہیں شرم نہیں آتی. اس سے پہلے جب یہ 11 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا، ہم سب نے دیکھا کہ دفاع کرنے کے لیے عظما بخاری کہتی تھی نہیں جی، یہ تو ایئر پنجاب جو ہم شروع کر رہے ہیں، نئی ایئر لائن، یہ اس کا جہاز ہے. اور اب اتنی ڈھڈائی سے بولتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاں خریدا ہے، تو مطلب کہ خریدا ہے تو کیا کرنا ہے، تم ہمارا کیا اکھاڑ سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو. یہاں پہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور آپ سوچیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو دفنانے کے لیے کفن تک نہیں لے سکتا پنجاب کے اندر، اور اسی طرح دفنا رہا ہے. اس کے اندر بے حسی بھی ہے معاشرے کی کہ کہاں گئے اس کے ہمسائے، اس کے عزیز و اقارب، کدھر گیا وہ محلے کا جو ایک ہمارا خوبصورت جو ہے وہ سسٹم ہوا کرتا تھا. ہمارے جو پاکستانی معاشرے کے اندر جو ہمارا مشرق کا جو معاشرہ ہے، اس کے اندر ہمسائے جو ہے دکھ اور درد میں ساتھ ہوتے تھے. تو آپ سوچیں ان حالات میں جب اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور غربت اتنی پھیل چکی ہے، پیپلز پارٹی کا ایم این اے کہہ رہا ہے شاید سستی شہرت کے لیے جو ہے وہ باپ نے ڈرامہ رچایا ہو. سب سے اذیت ناک کام ایک باپ کے لیے اس اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا ہوتا ہے. باپ تو اسی دن مر جاتا ہے جب اس کی جوان اولاد اس کے سامنے مر جائے. تو یہ حال ہے. آپ ذرا یہ سنیں کہ یہ پہلے کیا کہا کرتی تھی اس کی کنیزیں مریم صفدر ٹک ٹاکر کی. گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا ایئر پنجاب ہے اس میں ہم مختلف جہاز خرید رہے ہیں، اور کچھ ہم لیز پہ لیں گے، اور یہ ایک مطلب فلیٹ بنانا ہے ہم کو جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے، اور یہ اسی کی ایک جو ہے وہ کڑی ہے. ابھی اس پر جو معاملات ہیں وہ حتمی جیسے ہی ہوں گے، میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. لیکن مفتاح اور اسپیکر صاحب یہاں بات کی جہاز کیوں خریدا ہے بھائی. یہ آپ نے دیکھا عظما بخاری کس طرح کہہ رہی ہے کہ وہ جہاز جی ایئر پنجاب کے لیے ہم نے خریدا ہے، اور اب مریم اورنگزیب جو ہے وہ کتنی ڈھڑائی کے ساتھ بول رہی ہے. وہ عوام کے منہ پہ تماچا مار رہی ہے کہ ہاں خریدا ہے تو مطلب کیا کر لو گے تم. یہ ملک اس طرف ابھی جا رہا ہے کہ حکمران جو ہے وہ بالکل ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کتنی مصیبتوں پہ ہیں. اب ایک نیا ڈرامہ ڈرانے اور دھمکانے کا پورا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ سوچیں کہ جی ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ حکومتی لوگوں کے خلاف ٹک ٹاک دیکھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور ایک محب وطن پاکستانی درمیان میں پیدا ہو گیا ہے. وہ جو ایجنسیوں کا ہمیشہ اعلی کار جب اس طرح کے ایف آئی آر کرنی ہوتی ہیں تو اسی طرح ایک محب وطن پاکستانی آ جاتا ہے اور وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے. اس کے بعد اتنا ٹائم ہے جیسے کوئی ایٹم بم کا جو ہے نا وہ راز فاش ہو رہا تھا اس ٹک ٹاک کے اندر. تو آپ سوچیں کہ یہ کس طرح کے قانون بنا رہے ہیں. اس سے پہلے جو قانون بن رہا تھا جس پہ افواج اٹھائی سوشل میڈیا میں پنجاب میں، اس کو تو سنا ہے روک دیا گیا ہے. اور آپ حالت دیکھیں، نجم سٹی خود کہہ رہا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ سب کچھ چلا رہی ہے. یہ صرف اور صرف ایک پتلی تماشے کے طور پہ سامنے ہے، ڈوریں کوئی اور کھینچتا ہے. آپ سوچیں کہ اسپیکر جو ملک احمد خان ہے، یہ وہی بندہ ہے میرے پاکستانیوں یاد رکھنا جو مٹھو اور جنرل باجوہ کا جو سسر تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر پیچھے سے ڈیلے کیا کرتا تھا بیک ڈور چینل میں. نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے راستہ بنانے والا یہی وہ شخص جس کو اس کے بعد اسپیکر پنجاب کا عہدہ دے دیا گیا. تو اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کون سے قانون پاس ہو رہے ہیں. تو آپ سوچیں وزیر اعلیٰ ہے 65% پاکستانی آبادی کی مریم صفدر، اس کو نہیں پتا کون سا قانون بن رہا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، اس کو نہیں پتا ہے کون سا جو ہے وہ قانون بن رہا ہے. تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب بجٹ سیشن میں روایت آپ دیکھیں کہ کیسی ہے، جیسے یہاں پہ جو ہے وہ اربوں روپے کمائی ہو رہی ہے اور جی ڈی پی بہت اوپر چلا گیا ہے اور لوگوں کی آمدنی فیکس بہت بڑھ گئی ہے کہ اعزازیہ دے دیا جاتا ہے 6 مہینے کا جو ملازمین بجٹ بنا رہے ہو اسمبلی کے ملازمین کو. یہ کون سی روایت ہے؟ آپ
अरबों खरबों रुपए कर्जों में डूबते जा रहे हो, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, दफनाने को कफन के पैसे नहीं है, शर्म आ रही है मुझे कहते हुए। और अब फिर पहले जो है वो वफाकी हुकूमत ने 6 माह का इजाजी तनख्वाहें दे दी। कितना अनजस्टिस है कि तमाम जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको नहीं, सिर्फ मखसूस तबके को आप नवाज देते हो। इसी तरह पंजाब के अंदर भी अब 4 महीने की इजाजी तनख्वाहें दी जा रही हैं कुछ महकमों को। बाकी महकमे जो फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, जो बेचारे दिन रात दूसरे महकमों में काम करते हैं, टीचर हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, जंगलात के, ज़राअत के महकमों में, दूसरे महकमों में, उनको ठींगा सिर्फ और सिर्फ जो है ये मखसूस जो बजट बनाते हैं जी। बजट कौन सा बनाते हैं? खसारे का बजट, अरबों रुपए खसारा हो जाता है और उनको जो है तनख्वाहें दे रहे हैं एजाजी तौर पर। मुल्क डूबता जा रहा है लेकिन इनकी अयाशियां खत्म नहीं हो रही हैं। आप देखिए कि मरियम औरंगजेब पर किस तरह के जो है वो AI जनरेटेड जो है वो कार्टून्स बना देते हैं लोग। और आपको पता है लोग क्या क्या अजीब अजीब नाम रख देते हैं, किसी का डड्डू चार्जर, किसी का क्या नाम। आप जरा ये देखें कि कैसी सेंस ऑफ ह्यूमर है और कैसे लोग जो है वो तबके आगे से जवाब देते हैं। मेरा नाम है डड्डू चार्जर जहाजा अली, मेरी मर्जी मैं जहाज खरीदा या आप दोस्त तुसी कौन होंदे हो सानू पुछण वाले। अब आते हैं आज़ाद कश्मीर की संगीन सूरत हाल की तरफ, जो हुकूमत की नाकामी, नाअहली, बुज़दिली, मगरूराना, तकबुराना सोच की वजह से दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और 5 जून से अब तक कश्मीर में लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं, ज़िंदगी मफलूज हो गई है। रावला कोट के इर्द गिर्द धरना दिया हुआ है, लोगों की तादाद कोई कम नहीं हो रही। इन्होंने पूरी नाकाबंदी की हुई है, लोगों को जेलों में भर रहे हैं, झूठी खबरें फैला देते हैं और मुल्क दुश्मन करार दिया हुआ है, गद्दार करार दिया हुआ है, सरों की कीमतें लगाई हुई हैं। और उसके बावजूद कश्मीर की आवाम अपने जायज़ हकूक़ के मुतालबात के लिए डटी हुई है। और दूसरी तरफ डमी हुकूमत जो वज़ीर आज़म राठौर ये जो बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के महल के अंदर बैठा हुआ है और इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए। आप सोचें 27 जुलाई को पूरा कश्मीर तो सरापा एहतजाज बना हुआ है, तो किस चीज़ के इलेक्शन होंगे? सियासी मसले